Welcome to my channel Arabic Learners Online. Today we learn some Arabic vocabulary related to communication. Let's start. Communication. اتصال اتصال اتصال. Language. لغة لغة. Conversation. محادثة. Conversation. محادثة محادثة. Pronunciation. نطق 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 نطق. Vocabulary. مفردات مفردات. Vocabulary. مفردات. Grammar. قواعد اللغة قواعد اللغة. Grammar. قواعد اللغة. Sentences. جمل جمل جمل. Phrases. عبارات عبارات. Expressions. تعبيرات تعبيرات تعبيرات. Expressions. تعبيرات. Reading. قراءة قراءة قراءة. Reading. قراءة. Writing. كتابة كتابة كتابة. Listening. استماع استماع. Listening. استماع. Speaking. تحدث تحدث. Speaking. تحدث. Accent. لهجة لهجة لهجة. Accent. لهجة. Fluency. فصاحة فصاحة. Fluency. فصاحة. Native language. لغة لغة Native language. لغة Foreign language. لغة أجنبية لغة أجنبية لغة أجنبية. Foreign language. لغة أجنبية. Translation. ترجمة ترجمة. Translation. ترجمة. Spelling. إملاء إملاء. Spelling. إملاء إملاء. Alphabet. أبجدية أبجدية أبجدية. Alphabet. أبجدية. Message. رسالة رسالة. Message. رسالة. Telephone. هاتف هاتف هاتف. Telephone. هاتف. Email. بريد إلكتروني بريد إلكتروني. Email. بريد إلكتروني. أراكم قريبا. See you soon. مع السلامة.